छोरी कमी बेगी हुंडारे पाई रे छोरा ना छोरी मळीए कई रे बिया बेटी मळ्या किती मळवास हाव अरे हुंडा बोलतो दारू चाले समाजम काय येतो काय हे छोरी कमी वेगी हुंडा रे बाई रे छोरा ना छोरी मळीए कई रे छोरी कमी वेगी हुंडा रे बाई रे छोरा ना छोरी मळीए कई समाज में अपन काय तरी बिया काय भेशी गावडी छिड़ी देजर दिन आते आज तुम देखो 7-8 तोड़े भी 1 लाख 2 लाख 3 लाख लाग रे 4-5 खेतारे आलो तो 5-7 लाख लाग रे नौकरी वालो छोरा आएगा तो 10 लाख की आंगज बोले रोपस ये रे सारी बिया दी छोरा हेगे कि ऑपरेशन करना कर लो सवार छोरा छोरी कती ती मळेवा तकराक तरी बिया बेटी बाड़ी मारवाड़ी में चलो काम की रे गोरमाटी विचार की दो बिया ये रे सारू समाज में हुंडा भी कमी ही चाव सब जसो मध्य प्रदेश में हुंडा लेनी आज भी बिया मध्य प्रदेश में मुसो सरकार में बिया करस पडले साइडे आणि आपले पेक्षा मध्य प्रदेश में टोटल रीति रिवाज चालूस पामणो जात लोटा मिलदस मुंडा गोरमाटी जी बातें जरी ती प्रत्येक बातें होत जीवतीस आज भी विचार करो भाइयों तो अपने भी महाराष्ट्र में भी अपने भी तांडे में हुंडा बंदी भी चावस काकास खतराक तरी बिया देखो अरे राठोडे तो छोरी मळरी कोणीस मळे नहीं विचार करो सवार काय करे वासवास काय करे गति तेरे अपने समाज में हुंडा भी बंदी चाव करता नहीं मार भाइयों सगा क्षण गणगतो आज घड़ी ना अपने समाज में परिस्थिति काय वेगीस काय आज महाराष्ट्र में काय चाल रो देश में काय चाल रो जमीन हमें भी समझन ले लागी कि आज अपनो समाज कशी चाल लड़ रो दूसरो समाज कशी चाल लड़ रो अरे गोरमाटी तुम कशी चाल लड़ रे भैया देखो दूसरो समाज कशी चाल लड़ रो लोग लड़े जा काय अधिकार देखो लोग कैसे सब लड़े उन हक सारू उन अधिकारी सारू उन हिस्से सब लड़े लोग लड़े हक अधिकारी सारू तम कैसे सारू देवे सारू धर्मे सारू नेता सारू पुढारी सारू पक्ष सारू पार्टी सारू लड़ाई मारे भी आपनो समाज आपने हक येती ले दो लोग कोई आरक्षण ती ले दो कोन रो समाज अरे भैया दूसरे लोग काय करे जाते जाते
भारतीय देश में जाते जाते खेल चालू अरे दूसरो समाज काय करो जाते सब लोग प्राण दे रहे छा और गवर्नमेंट एक में के खतरे हम तो मरे वाचे जाते सर भी आओ तो मरियो न मरियो तुम लड़ियो न लड़ियो हम इनको याचो किए कोई भला किया अरे एक लोग जरांगे पाटिल काय करो सर भी आओ कमीत कमी आपण केरो तो मती सांभळो हमारो जा दो छोड़ दो और दूसरे देखो तो शिकीचा है ना शिकीचा है कमीत की होता तो अरे एक लोग जरांगे पाटिल सारी महाराष्ट्र में अंगार लगाना को रे भी आओ अरे महाराष्ट्र में 48 खासदार ओरे पैकी 31 खासदार मराठा समाज है मराठवाडा 8 जिल्ह्याचं 8 जिल्ह्यात भी खासदार मराठा समाज है वो लोग कतराई किए गेले भी तमार जिल्ह्यात में कतरा जातीवाद चालू जर जातीवाद जर न चाले नी पंकजा मुंडेची 1 लाख किती फोटो आन पडे वाले 1 लाख किती आजी जास्त पडे वाले जातीवाद हियो करता नहीं कोईतरी ओबीसी वाला फरगे वर्षा में थोड़ा थोड़ा ध्यान में रखा भी आप वतराज कोणी ये जरांगे पाटील पैकी ती हमारे जिल्हा खासदार रावसाहेब दानवे 25 साली खासदार पडगो वर पैकी ती सवार केरोच 288 बी आमदार पाडणार काय टांग तोळावच के जा जाता नाही के प्रेम पाड्यावर मतदानी नाही आणि आपण लोक कोणी रे ही कोरा बिना काम कोण केतो वो कोणी जाव निवडा बुको राचो कोण काम केतो ये कोणी निवडणार आर તમારો કઈ છક છે કતરા તાણસર બી આવ્યો રે 120 ताण मग फरोज मार्कांचं शेती तुम्हाला कोई पावणे घर गंजाना आहे फक्त दसरा टाइम आहे वाया टाइम आहे हां मग प्रत्येक तांदूळ को तुम्हाला बेटो के पावण कीर्तन माय म्हणून सात करो दसो આપણે सीमारी भारत हां ये सीमारी भारत तो ये रे सारू केरो छु लारू भी केम घेतो एक एक बनोरे पर्याय छे एक बनोरे नेक बनोरे विचारती नेक बनवून नाकीय लोक नाकीय रे जाळी सश्या पकडे जाळा माचे पकडे जाळा असे जे वेगवेगळे जाळाचे नाही एवढी 12 तांडेवाळे एक जाळा नाकस तुम्ही एवढीच फसा नाके परलो दुसरे सरकलेन जा वो 4-5 तांडेवाळे जाळा वेगळो नाकस म्हणून परत फसा नाके परले तांडेवाळे दुसरो जाळा नाकस परत फसा नाके काय करायचं एक बनोरे लोक नाकीय जाळी अब जाणो रे अब जानो रे अब छानो रे डूब जाए रे कुड़ी जर डूबगी तो आ पेटे होई बढ़िया वेल सजा काहीच करे आलो छे ने करण के चुन गया स्वातंत्र्य नावेगे स्वातंत्र्य 3.5 पीढ़ी बर्बाद हैगी अब इस तरह गवर्नमेंट कोई मान सम्मान छे कोई अधिकार छने तुम्हारा रोड करा बनोर भी आवे उबी डामर कोनिस तो धूट से समझा मुरु हां आप का बोलोगे पवन चिकी वाले रोज केरो बीड जिल्हा में 90% तांडे रोड छे 90% बात केरो छु आत्राई मरे कुछ गवर्नमेंट कोई बियाव काच कळे कना कळे आलो छ 76 साले जर हमें जे मूलभूत सुविधा देखील मिळ सके ने आणि हमारा जर स्वाभिमान जर जीवतो नो विचार करो भियाव अरे दनिती दान अन्याय अत्याचार
अन्याय अत्याचार बढ़ते जा रहे। नेता पुढे તમારે કોઈ કામી આવ્યા? કોઈ આય નહીં। परभणी जिल्हा सोनपेठ तालुका दिगोळ तांडे पर एक छोरी रेप करून मार नाके जे आमदार सवारी इलेक्शन आलोस काका आपल्याकडे लक्ष राहू दे बरं का। हं भाऊ आम्ही तुमच्याच मागे आहेत ना, तुमच्यासाठी उभेच आहेत, तुमच्यासाठी उको एकच काही करा काका, आमच्याकडे लक्ष राहू द्या। आज तुम्ही कर्नाटकला जाऊन उस तोडून तिकडे मरा, पण माझ्याकडे लक्ष राहू द्या। आम्ही 2-4 गाड्या घेतो, 2-4 बिल्डिंगा बांधतो, भ्रष्टाचार करतो, कोट्याधीश कमवतो आमच्या पोट्यासाठी। तुमचे पोर मरू द्या तिकडे जाऊ, दुसरं काहीच कोणतं पुस्तदेव छोरार मर्डर हेगो कोई आहे कोणी हम गोरचे नाव तिचा मोर्चा किती वत्राज कोणी सध्या महाराष्ट्रात आरक्षण खेळ चालू असतो। गव्हर्नमेंट कोणत्या आरक्षणाचा बिया कोणत्या आरक्षणाचा राजकारण असावी ती ओबीसीचा सरपंच बनेलचं गट ग्रामपंचायती ओबीसी जागा छोटी सरपंच बनियो, पंचायत समिती जिल्हा परिषद को तो ओबीसी राजकारण समिती, शिक्षण हसाबेती आमचा विजय तीर्माई, आरक्षणचं 3% जातेचं 14 एम राजपूत करण समाज अपने समाज में घुस बिया 2.5 लाख बोगस प्रमाण पत्र काढून अपने समाज में मुझगे जे तुम्हारा थोड़ा की पुलिस बोलतो, क्रांति बोलतो, ग्राम सेवक बोलतो, इंजीनियर बोलतो, 2.5 लाख गवर्नमेंट बेट बेटा सत्यानाश गो एक भी हरामखोर दलाल कोई आमदार खासदार पार्टी चे बोले तयार छे। पहिलो मोर्चा गोरचनावरती मुंबई काढे, दूसरो मोर्चा आता औरंगाबाद निकलो, तीसरो मोर्चा नागपुर निकलो, और बाद बिया पूर्ण महाराष्ट्र भर रास्ता रोको आंदोलन किरे तमार बीपी जिल्हा में आंदोलन ह्या तो पण शेवटरो आंदोलन जळगाव जिल्हा में बिया जामनेर तालुका पोहरेर में मापर जो को 370 गुन्हा दाखल किए देखो हाफ मर्डर जसो की मत तलवार लेन की मारेन गेनो, जसो की बंदूक लेन में केनी मारेन गेनो। अरे हम कह रहे सा हमारो समाज साटा तोड़ो भाटा पुड़ा हमार हकेरो आरक्षण छी, हमार आरक्षण हमें दे दो, पण एक कलम कसं आहे लोक सत्ते पुढे शांत पण चालत नाही का दुरुपयोग करे सत्तारो आणि हमार सरीके पर गुन्हा दाखल करत बिया ध्याने में रखाव बिया। सेवा भाया सुगन खान के रुचा तो मंदिर एकन सवार हाथ मर्डर कोने हमार मर्डर भी दर है गो हम हटो सकेवाल छनेर भाइयों, हमें कोई आचो किए कोई भला किए हम तम हमार सो लड़ियो ना लड़ियो पर हम तो लट्टू मरे वाचा का तो समाज पीछा तो कोण मोटल भी आप में हमें। अरे भी आप ये परळी में वंजारी लोग मारे कोण गवर्नमेंट घर तांडो चेता कोण कोण आहे तुम्हाला सर आणि होज लोक दबावना के केस देखील हे दिने कोणे विचार करो। आणि पंकजा मुंडे कने ओबीसी वाद की दी कोणी पडगी जण हाके उपोषण बेट होते की पच ओबीसी हरदा मन कोई पार्टी पक्ष लेनो छे न धनंजय मुंडे न पंकजा न बजरंग बापा काई मन कोई लेनो छे केती पण मा जाते स्वरूप कोण लड़रोस पण हमार तरुण हम देख रे काय करेस चंडी बनेले खुश कसे जाओ तरुण चिचावर भी हाँ कोई कबड्डी बख्शीश देना के हाँ तमें जो को चंडी झगड़ा घाले देना के कबड्डी कोई क्रिकेट देना के समझ कुछ भाव तुम आगे बढ़ो हम आगे बढ़ो हम तुम्हारे पीछे थैली उठाने को थैली दूसरों काही चालू आणि येरमाई गवर्नमेंट को पावशेर 40 आणि 90 गवर्नमेंट लायकी करतस लोक तुरी दे सारे हाते तुरी दे रे हाँ लोग तुरी दे रे तेरे हाथे पण जेल जो को जारे जाते हाँ गोरमाटी काही करोस काय दारू बोटी बोटी गवर्नमेंट
वक्रे तम देखो नी अरे दारू पियालो आणि जे दारू पण बोटी बघू एकदा केन मतदान देखील फिक्सरच काय चेनी काँग्रेस वाला आगो भाऊ तुमच्याच मागे दे नाको 50 धागो बीजेपी वाला आगो तुमच्याच मागे शिवसेना वाला आगो तुमच्याच मागे राष्ट्रवादी वाला आगो तुमच्याच मागे अरे ठराव गोरमाटी आगो बसारो बसारो हिम्मत लागत रे भैया बाप दादा होते हिम्मत येतील पण मरे मरायचं मरे मरा म्हणजे वक मेलेचा काही बोलले नाही आमदार सवार आगो विचारो 76 वर्षात आमच्यासाठी विजयसाठी का बोलले नाही तुम्ही आणि मतदान दिलं नाही तुम्हाला दिलं आमचा रस्ता काऊन नाही करून दिला आमची शाळा व्यवस्थित नाही का नाही करून दिलं आमच्या तालुक्यामध्ये गेवराईमध्ये आमच्या मुलांना शिकण्यासाठी हॉस्टेल मिळू शकतात आम्ही ऊस तोडणीसाठी जातो आमची मुलं कुठे शिकणार हॉस्टेल मिळणार की नाही याच्यासाठी वसंतराव नाईक महामंडळ योजनेचं काही आहे की नाही पुस्तकच काही द्या आपल्याला भाऊ आम्ही तुमच्याच माग आहे आम्ही तुमच्याच मागा राग कर दिया वी साई जाते में के दो मन अरे घणो येडो बोडो के को आय तो काय अडचण छे काली सारीच बियाव अरे आडेला बेट बेटा सत्यानाश गोरे कतराक दन सारी खेळ 120 तांडो रेल बाकी लाचार नेताई लाचार से वो केवा वीरे सर भाइयों स्वाभिमानी केवा आते त्या विचार करो भैया अरे समाज कसोर रे काय समाज येतो कसो अरे वकेवा छे वकेवा छे रे केरिकन वकील कोणी केरिकन झुके कोणी जंगल झाडी ब्रान बेच गे 1871 में गोरमाटी चोर गुनी का ट्रैक का तो इंगर लोक ती चमके कोणी गोरमाटी मरे तयार है गे पर चमके कोणी करने डामिस पड़ो काई की दे अरे ये गोरमाटी चोर से बेटा चोर टाच के लागो इन ऊपर क्रिमिनल एक्ट लगा 1871 में क्रिमिनल एक्ट लगा जब तो गोरमाटी दका गोली घाले रोकन के लागे बिया पर तोरी भी गोरमाटी चमके कोणी वो कालेर में आज तो सबचन भी अपने घर पिस्सा हो गए गाड़ी आओगे से कार चमक रही चुकी कौन कई दिन और ब्याह में 76 साल कोई कई दिनों ये सर भाई आप तेरे विचार करो हमारे समूह जरांगे पाटील हमारे जिल्हा मराठा समाज प्रत्येक गामे गामे फरेस एक गट ठेणू दी गट ठेणू चार गट ठेणू शे एक हेरेस काही कर आपण एक वा आपण तो एक गट जागा दुसरो गट तयार दुसरे जाग तीन हेरे चार बेटा ना पण ये तो देखे रच रे काही हे जा एक एक करवो तो चाली घेर सर देख रहे कारण मार भाइयों विचार करीचा करतानी 12 वाजता आवगेच करतानी तमावडाची सप्ताह किदेचो सेवा भाते मन हरभर कणू शेवटी एक दिग विद दफरा पर बोलो छु तो शेर हातेर अब आत्रा ते में हम बोले सा अब तमार शेर हातेर टाळीबाजीचा सेवा भार किदे पर एक दिग गीत बोले आलो छु आणि मारो कार्यक्रम समाप्त करे आलो छु इरे सब आछे तरह तम कार्यक्रम दे देचो हेनुस कार्यक्रम लेते नो करतानी प्रत्येक हाते टाळीबाजी करतानी काही सेवा
को मने भाई में कतरा लोग टाळी वजारे छो यहाँ जरा लोग वजाते करे आधे माधे बजीव चालो तो बाप मर गए रे खाना बंद करे रे बजीव लोगच केज नो कर बाबू लोग काय के कर नाम बोलो करे हां बजारचं काही गोजारेचं हरिनगर टाळी वजाते काय हो जरूर के अनुकूल तरो मारी यादियों मार भाइयों बहनों से काशी गणगतो आजचे तराती कार्यक्रम पार पडगो 7 दिनितम कार्यक्रम लिरे लाहरेवाळ भी केन घेतो सप्ताह तो लेरे चो आजचे तराती जसो आचो मंदिर बानमेरचो भी आता तांदळा शेन केवणोच एक दानकीशे रूम बांधो रूम कसे सारू कमीत कमी 50 च्या बेशीचा आहे तमार छिचावर जोमदान अभ्यास करीचा पंखा रेणो खुर्ची रेणो लाइट रेणो येती एक तरी छोरा कोई पुलिस बनिया कोई ते तलाटी बने ग्राम सेवक बने का तो आत्मा नन क्या छिचावरी कई के एकच रूम रच एकच घर रच सेव में धिंगानो खानो पीनो सोनो से छिचार अभ्यास कत करे वारस तो भिया दिज वाते समाजम क्रांति घड़ा सो तारेक मातो टेकेरो ठका रेणो दूसरो मातो घरेरो ठका रेणो मातो टेकेरो ठका को तो गोरमाटीरो सेवालाल महाजेरो ठाणो मर्या मंदिर बंगला को तो मंदिरी मातो टेकेरो ठका मातो घरेरो ठका को तो शाळा रस वाचनालय रच डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर कहतो तो भिया मैं काही कच अरे तम एक मंदिर बांधो कचो तो 100 दिशे म्हणजे भिकारीच पैदा होच पण ते एक वाचनालय बांधो एक शाळा बांधो एक कॉलेज बांधो तो हजारों कलेक्टर पैदा होच कच भिया देखो तो थोड़ा विचारवंत मग क्या बात करो तो दी वाते आपनो आदर्श सद्गुरु सेवालाल महाराज मातो टेके ठका बरोबर शेन तुम्ही जर वाटो कोणी भाई हाच वाच सब 1 लाख रुपया रूम हे जाओ आज मला 1.5 लाख जरी बांधे या दीदी पिसा बचाते चालो नहीं आप देखो भंडारे को खालदे पुदे जसे तुम शेरे आप दूसरो पे बदल गए आओ पण एक ते तुम्हार तांडे मारो कीर्ती छोरा केली बेटा शिकलेनो सो पोती पोत शिकेवाच मानसी चार शिकेवाच के तो मातो बाया झोकून हम वाया करे वाच तुम्हारे सर केरो का तो एक बात में हर एक तांडे के वो नाम देर से अपने देमा गुरु शिक रूमेन नाम काय देर से देमा गुरु शिक तो देमा गुरु ही शिकवाली देगो देवा गुरु ही शिक्षण बात के लागो भिया तो ये रे सारो अपने ना कमीत कमी एक रूम तेरी बांधो कि तुम्हारे बेटा का अभ्यास करिए शिक्षण मांग बढ़ाओ धंधे बेचने मांग जाओ और एक ही करो एक विचार करो कोई जब दारू व्यसन करते हो तो दारू व्यसन छोड़ा को करता है मार भाइयों सगा से गणगो तो बोलतू कहीं
अब लेन लगे आज एक बात रचत नहीं देखो काही छे ने तो ये रे सर मार भाइयों तो सेने विनंती छ कि हारू जे की तिरो एक विचारी तिरो तो आतरी बात केताने मार शांति कई बोलते बोलते चुकी बात आ गयो તમારો ભાઈ તમારા બેટા દોસ્ત કે મન તમારે ખોળેમ લઈ લ્યો કરતાની સંતોષ ભા કિશન રાઠોડ એનો સામથી 20 રૂપિયા દીને છે સેવા ભાઈ તમે હારો ભરો કાણો આતરી વાત કેતા મારી લાંબી ચોડી વાત આપણે સમાપ્ત કરું છું એકલા 7 દોઈ હાથ ઉપર કરે છે અને સેવા ભારો ગજર કરે જેને જેને દી હાથ જકો ઊંચ કરો જે એક જ હંધો એક જ કરો જે છે જકો કિસે ભાગ ધારણ બેસો બસ સલામ મહારાજ કી જય માયારી की जय गौर जय सेवा।